मंदिर रे खाइबार मजा अलगा ना आ किछि दरकार पड़िबनी किछि दरकार पड़े। जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ। आज हम टिके अरुआ डालमा बनाइबू सांग माने। आज हमर परिया कटा चलछि गोटे आनो टिके अरुआ डालमा टिके हबो। परिया कटा कार्यक्रम चलछि। दिन टिके पड़ियो सांग मैंने आम खाया बर्तमान रेडी। ये आम मंदिर चारिपार्श्वर किसी दृश्य। अरे हो गला टे काटुन छुरी छुरी रे काट। हाँ छुरी आण। बर्तमान आम प्रसाद टे भल धुईचुटी। हाँ वर्तमान प्रसाद सेवन करंतु। बर्तमान आम प्रसाद रेडी। ओके चाखिल केमती बढ़िया एकदम बढ़िया। हौ हाथ चाटी खातु भाईना। खाली अरुआ डालमा आउ किसी आवश्यक नहीं। नहीं जदि आवश्यक आपण लेंबू टिके देबे। आउ किछि दरकार केमती ହେଇଛି बढ़िया ହେଇଛି मस्त। आउ कोन दरकार आउ किछि नै। पाचिला भंडा पड़िछि कखारे पड़िछि आ कोन पड़ता ना आ गच्छ कदली पड़िछि। आउ कोन दरकार कि आउ किछि दरकार नहीं। हो ताले बे खाओ जदि पारजो आंबुल खटा टिके दरकार। आंबुल खटा एठी मिलिबनी। हो खा। ओके बीनीर नारा लगी पूरा मोबाइल टेस्ट। मंदिर रे खाइबार मजा अलगा ना आ किछि दरकार पड़िबनी किछि दरकार पड़िबनी। खाली काकुड़ी लेंबू टिके हे गले चली जीवो। अरुआ अन्न डालमा बहुत फेमस। आउ कोन लागिबो नहीं नहीं आउ किछि लागोनी सब रेडी। हाउ ये फुल तोलिया को आइथली 30 वर्ष हेलानी नाइलो पाचेटा डहिगिरी आउथली से भूत से आडू आइला से आडे गला मु टॉर्च मार के देखिली से हेइटु को गला मु ताको आ पाइलिनी हला। केते वर्ष कथा 30 वर्ष बात देखियो न कहलु तो 30 वर्ष सेते बेले लाइन फैन नथिला नाही आउ नाइन नथला दीटा समय राति दीटा राति 2टा रे दीटा 3टा भीतर जाऊ राति 3टा रे फुल पे आसो कोन पे फुल पे 3टा रे आसो दिया को पे जा। ओहो माने से केमती भूत से ए ओटा माचा खुकी पुआ बड़ पुआ न तार न खा ओटा कांटिया साल भरी है के याडे गला मु ता कहछि शर्त 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 से सुनिलानी गला टॉर्च मार के देखिली आउ थरा आइला
ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇପଟେ ନଟି ନଥିଲା କି ସେ ଖାଲି ମଡ଼ ମାଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମାଡ଼ ମାରୁଛି କ'ଣ ହାତୀ? ସେଠୁ ଏପଟେ ଗେଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଲି ସିଏ ସେଠୁ ଗଲା କି ଯାଇକି ସେପଟେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହେଇନି ସେଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାକେ ହାତୀ ଆଇଛି ନାଇଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଆଉ କହିକି ପଳେଇ ଗଲି ପାହାଡ଼ ଦୋକାନ ଟିକେ ଧାଇଁକିରି ଗଲି ଗଲାବେଳକୁ ପଦିଆ ବାପା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ପାଇଯାଇଲାଣି ନାଇନ୍ ସେତେ ନଥିଲା। ସିଏ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା କହିଲା କ'ଣ କି ଲାଇ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହାତୀ କି କ'ଣ ସେ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଲି ଭାଙ୍ଗୁଛି ମଡ଼ ମଡ଼ ହେଇକି ଗଲା। ସେ ତ ରାତି ପାଇଯାଉଛି ବୋଲି ଧାଇଁକି ଯିବ ବୋଲି ଇଆଡ଼େ କାହିଁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ତ ସେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ଜାଣିଲୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇଲି ଘରକୁ ପାଦିଆ ବାପା କହିଲା ହଉ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆସୁନି। ମାନେ କ'ଣ ଭୂତ ପୁରା ଦେଖିଛ? ଭୂତକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଠି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଛି କାଟିଆ ନଗା ଘୋରିଏକିରି ଶାଳ ଘୋରିଏକି ସିଆଡ଼େ ଗଲା ଶୁକି ପୁଅ ନଖା ସର୍ତ ନଖା ଶାଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ସେ ମଣିଷଟା ନୁହଁଟି? ନାଇଁ ଆଉ ସେ ତ ସେଇ ଭୂତ ହେଇ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି ଏମାନେ ଯେଉଁଟାକ ଆଉ ତାର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ତ ପାଞ୍ଚ ହାତରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ ନଖା କାଞ୍ଚିଆଟା ଘୁରି ହେଇଛି ଯାଉଛି ଗଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଡାକୁଛି ପଛରେ ସର୍ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ସେ ଶୁଣିଲାନି ଗଲା ଗାଲି ଗାଲି ଯେତେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି ଗଲାନି। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଇଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲି ହେରି ତମେ ଏକା ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଆଇଥିଲି ଫୁଲ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୁଲ କେତେ ନେଇଯାଇଛି ଆସିକି ତୋଳିକିରି ମାଳ କରିକି ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏବେ ସିନା ନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ହେଲେ ଡିବି ଲଣ୍ଠନ ନାଇନ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ନାଇନ୍ ଥିଲା ନାଇନ୍ କାହିଁ ନଥିଲା ଏତିକି ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଭୂତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ମୋତେ ମୋ ପଥର ଉପରେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଠିଆ ହେଇଛି ପଥର ଉପରେ ମୋତେ ପେଲିଦେଲା କି ଗୋଟେ ଆଉ କୋଉଠି ଏଇ ପଥର ଉପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହାତ ଭାଗିଗଲାନି ଠେଲିଦେଲା ଗୋଟେ ପବନ ଛାଡ଼ୁ ଆଇଲା ମୋତେ ଠେଲିଦେଲା। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଛପୁଟିଆ ଭୂତ ସେଇଟା? ଏଇମାନେ ଯେଉଁଟା ବୁଲୁଛି ତ ଭୂତ ଭୂତ ସେଇଟା ଭୂତଟା ବୁଲୁନି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ଘର ପୁଅ କେମିତି ବାବୁଲି ପୁଅକୁ ଦାବିଦେଲା ଭୂତ ସିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାପରେ କହୁନ କିଛି? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ